Life update. Naglalabada. And then nagwo-work. Multitasking. Napatulog ko na yung bata. Kaya labada to the max. And then work. Para bukas tulog na lang. Tulog at pahinga at other gawaing bahay. Nag-dryer pa ako. Sinasampay ko na yung iba. Tapos na ata. Tagal-tagal naman. Tapos na. Yan na. Oras na. Okay, that's it. Work ulit. Lapit na matapos ang paglalabada. Tapos din yan. May hinabol din na BIR deadline. Okay, thank you. Life update. Narag yarn.